वर्तमान आमर जेन चंद्रसेना और राधा पहला स्टेज के जेन बाहर प्रश्न उत्तर है तो प्रश्न उत्तर टे दुई जन जोड़ी गाई करी हाथे सुनाबे मुझे को अनुरोध करूँ से दुई जन ठिया हेबे। धन्यवाद आज्ञा। नमस्कार दर्शकगण। आज्ञा कहले जेंता चंद्रसेना और राधार किछि प्रश्न उत्तर गुटे दर्शक सुनले भल लागता बोल कहले हमर धन आज्ञा सेनुकरी आमे आसनु आ एबे हमको हमर राधा पचराबे चंद्रसेना के जेन नीलो जेइटा साथे तमर दादा सिचन गे बोलछे हेंता गे जे सेवेले तो केते मोटा सुता हेतिले या देखो तो पूरा खड़े खड़ा आइ गेले नोइटा हेतिबे कि पीला के कह सकरे पीला यहाँ भी ताया আছে के जाने हमको विश्वास नहीं लगबा होय होय काना कहले विश्वास लगबा करी कर देखो जे कथाटे पचरामो कहि पारबो के बोलछु मते का कथाटे के चढ़ाबो जे ननिलो पचरे देख मानी गे ये मोर नीनीर दादा तो ये मोर कथा सुना तो सत्य बोलबे ये मोर नीनीर दादा तो ये मोर कथा सुना तो मते कही देव धन केंदु बाड़ीर जन्म तो मते कही देव धन केंदु बाड़ीर जन्म तो तुम्हें जत्री से केंदु बाड़ी जन्मटा कहि देबो ताहेले जे चंद्रसेना बोली विश्वास करबो होय होय ताहेले विश्वास नहीं करबार होय ताहेले सुनुथ गो राधे ठीक अछि गो कहि दियो अगर रहस्य कदम वृक्ष कुलागे रहस्य कदम वृक्ष कुलागे मुहा केंदु बाड़ी थिला जागे गप्पे तांको कोले सेवन कृष्ण तनु बड़ी दिशय वर्णम गपिए तांको कोले सेवन गोपाले कोले छदन सते श्री समलाय देव तांको सेवे बतीच चांद खेलिले से गौले धूप आराधना देले बतीच चांद खेलिले से गौले रे धूप आराधना देले लो पूजा आराधना देले गो दर्शक इटा हमें गुटे शॉर्टकट रे गुटे प्रश्न करछु जेहेतु हम यूट्यूब लागे बेसी समय हमें नेबार लागी नहीं चाहबा आरो हमर चैनल के सब्सक्राइब कर लाइक कर रखी थिबे आके हमर नया नया वीडियो आपन माने पे पारबे। नमस्कार ए हाथे जे गुटे हाथे नहीं बाजे ताली गो सरमली पांचटा पत्र हेसिसना खली हे मते सिना नहीं जानी नहीं चिनी कर कथाटे पचरे देलो हमें हेले छाड़ी दमा मां हमको का कथा पचराबो बोलछे का कथा पचराबो देखी न थ अरे राधा मोर गोला रो माला राधा मोर गोला रो माला ये प्रश्न एक पचारो छी कहि देबो भोला गो राधा मोर गोला रो माला रे सजनी रसाली कसी होएला ये प्रश्न एक पचारो छी कहि देबो भोला ये प्रश्न एक पचारो छी कहि देबो भोला रे राधा मोर कसी होएला ए सजनी रसाली कसी होएला रजवती कथा मान सबारे कह मोहन नारी रतन सबारे कह मोहन
ই তো রজবতী কথা মান সবারে কহ মোহন নারী রতন শুনিবে সুজ্ঞানী জন কেউ দিনে রজবতী হয়েছিল ভোলা কেউ নদীরে স্নান তু করেছিল ভোলা রে রাধা মোর কচি হয়েলা রাধা মোর নব ছয়েলা রে সজনে রসালি কচি হয়েলা ই কথা যদি কহিদেব আমি বি আমার ননির বহু বলি জানমু নে হেলে বুড়া ফিল্ড রু আউট পছে হিজিবা আর ঘরকে কেতেবেলে নেই ঢুকে যে মামু গো আমি ভাই জি বহু আসার লোক যে জানলু কথাটে পচরে দেনু তাহা বলি আমকু আর পচরেছন দেখো তো কেনতা কথা পচরেছন আর পচরে তোমারটা পচরে সির মুখ আর আমারটা থুতমা হ্যাঁ যে গুটে কথা মামু আমি বিল কাহার উদাহরণ নে লাগু নেই কে গো আগ রাধিকা বইলে গো প্রাণপতি পচারিল যে ভেমর জবতী আগ 11 বরষ 7 মাসরে হয় হয় 10 দিন পুণ্য হেবা অন্তরে গো মঘা শুক্ল একাদশী আর মূলা নক্ষত্রে দিন গুরুবারে হেই তিনি পুষ্পবতী প্রাণপতি সঙ্গে ধীরে পূর্ণমাসী গো মন ধ্যান দেই গর শুনুথ আহা কহ কহ আগ 7 দিন পুণ্য হেবার অন্তে গো পূর্ণমাসী সখী সঙ্গরে গলে মুনি ভদ্রা নদী স্নান করিনু যে পিঁধি শুক্ল জিনবাস আচ্ছা আচ্ছা প্রভাত কালরে দিন 7টারে বাঁটি তিনি ফুল পুষ্প প্রাণপতি গণিদেবঙ্ক আসে গো আগ পূর্ব সাপে চন্দ্রসেনা হাত ধরি তিনি শত 12 বরসে মো বাহাঘর যে এবে 15 বরস আর ভলভদ্র পানি গীতাই তিনি পৃষ্ঠারে রহিছি প্রমাণ বিবিসর লেখে গীতে প্রাণপতি ডঙ্গর পড়ারে ঘর গো ইহাদে হেলা তো হেলা গো হেলা হেন্তা হেলে আস ঘরকে জিমান বহুত বহুত ধন্যবাদ দর্শকগণ আপনাকে নমস্কার বহুত বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা যাহা বি পচরে থিনু আপন কহিদেলে আও দর্শক মনকে ভাল লাগবা যদি ভাল লাগবা আমার চ্যানেল কে লাইক করবে সাবস্ক্রাইব করবে নাই কলে বি কমেন্ট মাধ্যমরে জনাবে যে কলা बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा हमको दुई जण जोड़ी बढ़िया गीत गाई कर सुनाले एबे तमे आर का संकट विपद पड़ी से जे मर गेला आगदुती हां एंता विपद रे पड़ी जाय छा काणे कहबी सजनी का विपत्ति पड़ी से जगत धन आगदुती आजरादी आज जमुना रे देखी देली अच्छा रे आगदुती आजरादी आज जमुना रे देली देखी आगदुती आजरादी आज जमुना रे देली देखी ফুলটে ফুটিছিলা সতে অচিনা ফুলটে গো অচিনা ফুল
देखी देला बेलू मोर आखी नींद नहीं सोजनी हाय गो जे केनता हैतिला झूरा नहीं पड़बा भोग लागू जे खाले मीठा नहीं लगवा सते के काला कहमी सोजनी मा खुली कर कह जना गो बाबू ओ ओ माइनी के जीवाटा जी में गुप्तिला गो जे तुमको कथाटे पचरामी बोलु छे क्या कथा पचराब सोजनी मातांक रजरु के जन्म हेथिले एवं पितांक रजरु के जन्म हेथिले से कथाटी के बुझे कर कहबा बोलु छे अरे मातांक रजरु भागरथी जन्म पिता बीजु मान धाता मातांक रजरु भागरथी जन्म पिता बीजु मान धाता प्रश्न उत्तर बुझाई कहिली शुणल सुज्ञानी पंडिता छोड़ छोड़ रे धन तते बुझाई देउची पुन गो शुण शुण रे धन जन्म होइतिले पितांकर ब्रह्मबंधरु मानधात जन्म होइतिले अच्छा अच्छा आगो मातांकर रजरु भागरथी जन्म पिता ब्रह्म मानधाता प्रश्न उत्तर बुझाई कहिली शुणल सुज्ञानी पंडिता शुण शुण गदुती छोड़ा छोड़ा गादुती मुता तो देली बुझाई गो छोड़ा छोड़ा सजनी गो वर्तमान शेष रे आर गोटे प्रश्न उत्तर कार्यक्रम करमा जेंटा कि राधा और कृष्णंकर भितर हवा से आइया मन को अनुरोध करू छे आसी करे आइया माने गोटे प्रश्न उत्तर हमर दर्शक बंधु मान को सुनाबे ठीक अछि आइया जे बाबू गो माई गो जे तमे सत्य कृष्ण चंद्र भगवान आसीच हमर घर के हाँ हाँ जे कथा निजे आसीछु सत्य के हाँ हाँ जे कथाटे पचराले कहि पारबो तो पचरा गो गुटे कणा पचराबो सत्य बोलबे आगो पंच कृष्ण अछंती गपे आगो पंच कृष्ण अछंती गपे केहू कृष्ण पीला आसीच सते गो पंच कृष्ण अछंती गपे बाबू गो माई गो तुम्हें यदि सत्य पंच कृष्ण आसीच बोले हाँ हाँ तो टिके यदि बुझे कर कहि देबो बोले आमे सेटा तुमको जनता हो होय ठीक अच्छे सखा बट है धरबो अरे बतुलो राजा नरकुल राजा सुन रे सुमित्रा भेरु बतुलो राजा नरकुल राजा सुन रे सुमित्रा भेरु पिता निराकार संगते विहर गो संगते विहर जग
মায়া করিবারু নারী রাজগ পাঁচ ভাগ হেলা বীজ জগ মায়া করিবারু নারী রাজগ পাঁচ ভাগ হেলা বীজ রে তো যেতেবেলে জলরে ফাঁসিলা পঞ্চদণ্ড হইছিলা রে তো যেতেবেলে জলরে ফাঁসিলা গো পঞ্চদণ্ড হইছিলা মকর দিন কৃষ্ণ বুধবার মকর দিন কৃষ্ণ বুধবার সাতলিতা ভোগ ଥିଲା রাজ ବୋଲା গো বুঝগ ন বছয়েলা সাতলিতা ভোগ ଥିଲା রাজ ବୋଲା শুণ গো ন বছইলা মাই গো ও হেলা হেলা গো হেলা তো হয় হয় রাধা মাই শুনে তো কহত গো কহত রাধা মাই কহত শুনত গো শুনত গো শুনত পঞ্চকৃষ্ণ কহি দেলি গো পঞ্চকৃষ্ণ কহি দেলি মতে প্রিয় রাধা জন্ম কহত গো কহত গো কহত হে রাধা মাই কহত শুনত গো কহত মাই গো ও মোর তো পাঁচটা কৃষ্ণ কহিদেনি হয় হেলে দণ্ড দূরতে যেতেবেলে হইতিবা সে পুরা করে কহমু এটা অধা অধা টিকে টিকে সতে কে তো আমি প্রিয় রাধা কথা কহি দিয়া বলছ কি মামু গো আমি বি কাহার উধার নি লাগুনি কে গো আগো প্রিয় রাধা কথা শুণ মাধব রাধা বৃন্দাবতী রুকুণী ভাব পদ্ম পুষ্পরু মু জন্ম হেলি বৃষভানু ঘরে আসি রহিনি যে চঞ্চলা মোহরি মাতা আর মারুছি মহেন্দ্র মোর বেনি কুমর রাধা নামটে মোর চক্রধর হরিবংশ সমাচার গো আগো তৃতীয় রাধা বৃন্দাবতী রাধা কৃষ্ণ বিবাহ বেলু রহিছি আর বৃন্দাবনরে মু করিছি বাস ଏହା ଅଟେ ରାଧାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅଂଶ ଯେ ଛାୟା ରନ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରସେନା আর বিবাহ হই করি আনন্দে অছই দীনবন্ধু জগবন্ধু গইটা ব্রহ্ম বৈবর্ত সূচনা বাবু গো মাই গো আর কানা হইছে জানছ গে আড়াইছে আগ গপ ছাড়ি কৃষ্ণ মথুরা করে 6 বর্ষ রহি দ্বারিকা গমিলে কৃষ্ণ বিনা রাধা কাতর হেলে রুকুণী রূপরে জন্ম হেলে যে রাধা হইলে রুকুণী আচ্ছা আচ্ছা আর তেণু ত্রিয় রাধা এমানଙ୍କୁ কহি দীনবন্ধু জগবন্ধু গো বাবু কহি দেনি ত্রিয় রাধা
दर्शक बंधु आज आमर कार्यक्रम शेष है आमर दंड नृत्यटा केनता लगला जे आपण माने निहाती कमेंट माध्यम रे जणाबे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक और आमर कलाकार माने जेनटा भी पदे पदे आपण मन को गाई करी सुनाले आपण मन के भल लागा बोली आमर आशा। जदि भल लागी थिले आमर चैनल के लाइक करबे सब्सक्राइब करबे और जदि भल नहीं लागले भी कमेंट माध्यम रे श्योर जणाबे। जय कोला धुलेश्वर बाबा की, धुलेश्वर बाबा की, माँ दक्षिण काली की, रणावती की, माँ बंदुर्गा की, ग्राम देवा देवी की, डोंगर बुढ़ा की, नाथ बुढ़ा की, भीमा बुढ़ा की, ग्रामवासी के ये ग्राम रो मंगल हो बोलन देखबार। आमर ये दंडुआ मनकर समस्त कलाकार मनकर मंगल होते बोलन देखबार। जो दर्शक माने आमर चैनल देखबे तांकर सपरिवार कुशल रे थिबे बोलन देखबार। और थरे जय कोला।